समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने, प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म, मृत्यु एवं पुनरुत्थान तीनोटी विषय होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म होगा पूर्वर भविष्यवाणी होता। प्रभु जीशुख्रीष्ट जे क्रूस उपरे क्रूसार्पित हेबे, समग्र जगतर पाप को से बहन करेंगे, यह नहीं भविष्यवाणी होता पुरातन नियम रे। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्यु पुनर्जीवित हेबे, यार मध्य भविष्यवाणी हो सारी। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने, प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्यु पर तांकर कबरसाई हेबा, कबरसाई हेबा परे ताहांकर कबररू मृत्युर पुनरुत्थान हेबा, एटा होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण वाक्यर मध्य लिखा जाए, जदि प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्युर पुनरुत्थित होई नाहांती, तेबे ख्रीष्टंकर मृत्यु भोग मध्य वृथा अटे। एमिति तो जगत रे अनेक लोक मान असंती जो मान के पूर्वरु मृत्युवरण करिसंती। आ वर्तमान जुगरे मध्य लोक माने मृत्युवरण करुसंती। जन्म अछि माने मृत्यु मध्य सुनिश्चित। किंतु ए जगत रे संपूर्ण पृथ्वी को जदि आमे देखिबा, निज शक्ति रे निजर बल रे मृत्यु को परास्त करी, मृत्यु को हरैकी पुणी थरे मृत्यु पुनरुत्थित हवा होछि सबुठारु महत काम अटे। आ ए महत काम को प्रभु जीशुख्रीष्ट छड़ा आउ केही मध्य करि नाहांती। तेबे प्रिय बंधुगण, आजिर भिडियो रे आपण माने देखिले आम मानकर मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य गुड फ्राइडे अर्थात प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्यु दिवस को से मध्य पालन करियछन्ते। आपण माने तो जानते, आमनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इंडिया नुहे, इंडिया बाहर मध्य अनेक देशर लोक माने तांको जानते। से अनेक देश को से परिदर्शन करियछन्ते। आ से अनेक प्रभुंकर लोक मानक संस्पर्श से आसीजन्ते। तेबे प्रभु जीशुख्रीष्टंकर लोक मानकर संस्पर्श रे जी आसे, सीए ही बुझीपारे प्रभु जीशुख्रीष्टंकर मृत्यु एवं पुनरुत्थानर महत्व कौन अटे। हुए तो अनेक एभली कमेंट मध्य करि पारंती जे नरेंद्र मोदी होउछन्ती बीजेपी आ जने ख्रीष्ट विरोधी, आ से केवल लोक देखेबा निमंते ए सब करूछन्ते। अनेक हुए तो एभली समाने कमेंट करि पारंती, किंतु से जहा होना कहीं प्रकृत रे से कहीं ए समस्त विषय करुचंती। प्रकृत रे प्रभु जीशुख्रीष्ट प्रति तांकर भक्ति अच्छी ना नहीं, एक कथा तो मु मध्य जाने नहीं, केवल परमेश्वर जानती एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानते। तेबे गोटे विषय होचे, जहाँ आमे देखिलु ताहाको आमे केबे हेले मध्य भूली परिबा नहीं। आ विगत डिसेम्बर मास 25 तारिख पूर्वर से मध्य प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मदिन उद्देश्य से भाषण मध्य देइथिले। आ वर्तमान प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्यु को नहीं मध्य से किछि विषय से प्रकाश करियछन्ति। आ नरेंद्र मोदींकर एही भाषण केवल सीमित नुहे, माने गोटे जगार सीमित नुहे, ताको अनेक न्यूज चैनल मानकर मध्य देखा जाउअछि जे नरेंद्र मोदी किपरि प्रभु जीशुख्रीष्टंकर मृत्यु एवं पुनरुत्थान को लेकिन से स्पीच देइथिले, से भाषण देइथिले। आ एहा ठारो बड़ विषय आ कोन रही अछि। तबे प्रिय बंधुगण, प्रभु जीशुख्रीष्टंकर जन्म, प्रभु जीशुख्रीष्टंक मरण, प्रभु जीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान तीनोटी विषय अद्भुत अटे। किपरि? नंबर 1 प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମରିୟମ ନିଜର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲେ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରନ୍ ୱେଟ୍। ତାହାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ରକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେ ରକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ରକ୍ତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ଲଡ଼କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବେ ବି ଜୀବିତ। ସେ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ କୌଣସି ରକ୍ତ ବାହାରେ, ସେ ରକ୍ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସେ ରକ୍ତରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ 2000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା। କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସତ ସେନାପତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କାରଣ ସତ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଆସିଛି ମରିଅଛି, ସମସ୍ତେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କବର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ 3 ଦିନ ପରେ, ସେ ରବିବାର ଦିନ, ମାନେ ହିସାବ କରାଯାଏ, ଗଣନା କରାଯାଏ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଜୀବିତଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ଦେଖ, ସେ ଉଠିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଗାଲିଲକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, ଇମାୟୁ ପଥରରେ ଦେଖାଦେଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଥୋମାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜା ବେଶରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।